Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo paprike punjene sirom uz jedan mali dodatak koji će dati posebnu notu ovom preukusnom jelu. Za početak će vam trebati 4 crvene paprike. Izvadite im peteljku i očistite od sjemena. Zatim 100 g sira edamera ili gaude, ovisno šta volite, isickati na kockice ili izrendati ako je sir u komadu. Pišite mi u komentarima odakle gledate moj video. Za ovo jelo potrebno je i 50 g suđuke ili suhog mesa. Ja sam probala obje varijante i obje su fenomenalnog ukusa. A vi se ne zaboravite besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili nove recepte. U jednu zdjelu dodajte 200 g feta sira i izgnječite viljuškom. A zatim u feta sir dodajte edamer i suđuku. Ne zaboravite i jednu kašiku pavlake. Sve to začinite sa jednom kaščicom soli, jednom kaščicom suhog peršuna i pola kaščice bibera. Sve lijepo promiješajte da se sastojci sjedine. Prije dodavanja soli obavezno provjerite da vam smjesa već nije dovoljno slana zbog slanoće feta sira. Pripremite jedan pleh ili tepsiju obloženu pek papirom. Svaku papriku napunite smjesom od sira i redajte u tepsiju. Ostatak smjese, ako vam je ostalo, stavite između redova. Moje paprike su bile jako male, tako da mi je smjese ostalo. U slučaju da vama ne ostane, možete naknadno napraviti jer je ovaj sir jako lijep kada se zapeče. Rasporedite sir da vam to bude otprilike jednako, a zatim paprike pospite uljem. Pecite na 180 stepeni oko 30 minuta. Kada paprike omekšaju, a sir bude zapečen, gotove su. Presjek baš fino izgleda, servirajte ih po želji, zatim pospite svježim peršunom i uživajte. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!